अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कई मरतबा उन्होंने मुझे एक वीडियो बार बार भेजी और कहा कि हज़रत इस पर वीडियो बनाइए, कलाम करिए, क्योंकि हमारे इलाके में कुछ लोग इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बदगुमानी में हैं। आप इस पर कलाम करिए और कुछ फैक्ट बताइए, कुछ बताइए ऐसी बात जिससे उनको जवाब मिल सके, जवाब दे सकूँ मैं। तो बहरहाल पहले आइए मैं आपको वो वीडियो दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद में उस पर तबसरा करता हूँ। वीडियो को ज़रा तवज्जो से सुने क्योंकि वॉइस साफ़ नहीं आ रही है, थोड़ा तवज्जो से सुने तो बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आपको बता भी दूंगा कि वो क्या कह रहे हैं। 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलवाना चाहिए, खालिस बिदअत है। खाना भी हराम है, खिलाना भी हराम है। खाना भी हराम है, खिलाना भी हराम है। ये कहाँ से निकाली है हमने 11वीं शरीफ? कुरान में है, हदीस में है, सहाबा ने है। कब पैदा हुआ इमाम अब्दुल कादिर जिलानी? तो नई शरीयत बनेगी? यानी पता नहीं क्या लोगों ने सोच रखा है। ये 11वीं शरीफ है, ये 12वीं शरीफ मिलाद हो गया, और ये 10 मुहर्रम के दिन है, सियाह कपड़े पहनने हैं, चारपाइयाँ भी उल्टी लटकानी हैं, और ये जनाब 22 रजब है तो कुंडे पका के खिलाने हैं। इन्ना लिल्लाह। ये शब बारात है तो हलवा पूरी खिलानी है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। जी आपने देखा, ये है शेख मक्की साहब, हरम में रहते हैं, यानी मक्का में रहते हैं, हरम में रहते हैं, तकरीर करते हैं। लोग इनके आगे सवालात भी डाल देते हैं और ये उसका जवाबात भी देते हैं। इन पर कई वीडियोज़ हमारी मौजूद हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, धड़ल्ले से साफ झूठ बोलते हैं। मेरी वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखें सब। ये झूठ भी बोलते हैं और साफ व शफ़ाफ झूठ बोलते हैं। बहरहाल आज जो कलाम है, कलाम इस पर है कि इनसे पूछा गया कि 11वीं का खाने के बारे में, जो फातिहा दिलाते हैं 11वीं में लोग अपने यहाँ बिरयानियाँ पकवा के और तरह तरह के दीगर खाने पकवान पका के फातिहा दिलाते हैं गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से। उसके ताल्लुक़ से इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि 11वीं का खाना हराम है, नहीं खाना चाहिए, हराम है, नाजायज़ व हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचे इनको डर नहीं लगता, धड़ल्ले से कैसे बोलते हैं ये लोग। और ये लोग कहते हैं हमें कि दीन गढ़ते हैं, दीन में फितना डाल रहे हैं, आप दीन में अपनी तरफ से बातें घुसेड़ रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? इनको ये कह रहे हैं हराम है। ये ज़रा मुझे साबित कर दें हराम कहाँ से? हलाल को हराम कह दिया, इन पर तौबा वाजिब है। हलाल चीज़ को हराम कह दिया, इन पर तौबा वाजिब है, वरना ये हराम साबित करें उसको ये हराम है, तब तो ये बच पाएंगे, वरना इन पर तौबा वाजिब है। समझ रहे हैं? इन्होंने हलाल को हराम कह दिया। पता है आपको, इन्होंने हलाल को हराम कह दिया है। जिसको अल्लाह ने हलाल किया था इन्होंने अपनी तरफ से उसको हराम कह दिया। इनको किसने ये इजाज़त दी कि ये हलाल को हराम कहें? अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी डिटेल से बताना चाहता हूँ। देखें 11वीं क्या है। 11वीं यानी इस तारीख को लोग अपने यहाँ खाने पकाते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से फातिहा दिलाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से फातिहा दिलाते हैं, उनके हक़ में दुआ करते हैं। अब क्या है पूरा प्रोसेस, मैं आपको बताता हूँ। पूरा प्रोसेस ये है कि एक मुसलमान गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत करता है और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से वो अपने यहाँ खाने बनवाता है, पकवाता है। नाम से कोई ज़िबा करने के वक्त वो गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नाम नहीं लेता, अल्लाह का ही नाम लेता है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही कहकर वो ज़िबा करता है। ऐसा ना सोचे कि वो अब्दुल कादिर कह, अगर वो अब्दुल कादिर के नाम से ज़िबा कर दे, अब्दुल कादिर कह के ज़िबा कर देना तो वो हराम है। बिल्कुल इत्तेफाक, बिल्कुल एकदम राइट कलाम कर रहा हूँ कि वो फिर हराम हो जाएगा, नाजायज़ है, हराम है वो चीज़, वो जानवर हराम, खाना हराम। लेकिन ये कोई नहीं करता, वहाँ पर अल्लाह के ही नाम से ही ज़िबा किया जाता है जानवर को। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही कहकर ज़िबा किया जाता है। मंसूब सिर्फ गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ होते हैं वो जानवर। जैसे आप बकरा ईद जिसको कहते हैं, ईदुल अज़हा, ईदुल अज़हा में आप अपने नाम से ज़िबा कराते हैं, अपने वालिदैन के नाम से ज़िबा कराते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िबा नहीं करते थे, अपने लिए भी ज़िबा करते थे, उम्मत की तरफ से ज़िबा करते थे जानवर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ऐसे ही करते थे, 2 ज़िबा करते थे।
کن کے نام سے؟ اپنے نام سے کرتے تھے، اور تمام دیگر صحابہ جو ذبح کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی نام سے منسوب ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، مرغا ہو، بکرا ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہاں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی منسوب کیا جاتا ہے ان پر، ان کے نام لے کر ان جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ پھر کیا؟ پھر اس کھانا پکواتے ہیں اس کو، اور پھر کھانا پکوانے کے بعد لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، کس کے نام سے؟ غوث پاک کے نام سے، تاکہ لوگ کھانا کھائیں اور ثواب جو اس کا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے، اس کا ثواب ان کے روح تک پہنچ جائے۔ تو کیا یہ کھانا کھلانا حرام ہو گیا؟ کیا وہ ذبح کرنا حرام ہو گیا تھا؟ کھانا پکانا حرام ہو گیا تھا؟ اور ہاں، میلاد کا بھی لوگ اہتمام کر لیتے ہیں، اور قرآن خوانی جس کو کہتے ہیں، لوگوں کو بلا کر قرآن پڑھواتے ہیں، اور قرآن پڑھ کر جو قرآن پڑھے ہوتے ہیں ان سب کا ثواب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روح کو نذر کرتے ہیں۔ یہ اگر سچے ہیں، شیخ مکی صاحب سچے ہیں، تو ثابت کریں کہ ایصال ثواب حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا کہ کنواں کھدوا دو ان کے لیے، پانی لوگ پئیں گے، ان کے نام سے ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا رسول اللہ میری ماں زندہ ہوتی تو ضرور ایک کام کرتی۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ حج، کہا جاؤ تم ان کے طرف سے حج کرو۔ یہ ایصال ثواب نہیں ہے؟ کر کوئی اور رہا ہے، ثواب کسی اور کو دے رہا ہے، اس ایک کے عمل سے دوسرے کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو کیا یہاں پر اس سے یہ ثابت نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے ہے؟ تو اگر ہم عمل کریں، قرآن پڑھیں اور اس کا ثواب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روح کو نذر کریں، تو کیا یہ حرام ہو گیا؟ ہم بقرہ ذبح کریں، اس کا ثواب غوث پاک کو روح کو نذر کریں، یہ حرام ہو گیا؟ ہم کھانا کھلائیں، غوث پاک کو روح کو نذر کریں، اس کا ثواب، یہ حرام ہو گیا؟ حرام کہاں سے ہوا؟ اس میں حرام کوئی چیز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میلاد جو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، غوث پاک اللہ کے صالحین بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، کیا یہ حرام ہے؟ یہ سب حرام ہے کیا جو یہ حرام کہہ رہے ہیں؟ ان پر توبہ واجب ہے، انہوں نے ایک حلال کو حرام کہہ دیا۔ بہرحال اس پر میں آپ کو بتاؤں، اس پر کوئی بھی آج تک کوئی پختہ دلیل نہیں دے پایا ہے، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ کوئی پختہ دلیل نہیں دے پایا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ صرف لفاظی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی حرام نہیں ہے، ایصال ثواب بالکل جائز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے ہے۔ یہ لوگ حرام کہتے ہیں، یہ لوگ ثبوت دیں۔ جو حکم لگا رہا ہے اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ دلیل لائے، کیونکہ حکم وہ لگا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ دلیل لائے کہ یہ حرام ہے۔ یہ بالکل 11ویں شریف کا فاتحہ بالکل جائز ہے، یعنی محفل پاک جو رکھتے ہیں وہ بھی بالکل جائز ہے، یہ سب بالکل جائز ہے۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔